সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর পাল্টে গেছে অনেক হিসেব নিকেশ। বিশেষ করে প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে সম্পর্কটা বিবেচনা করা হচ্ছে নতুন আঙ্গিকে। সম্প্রতি দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং দেশটির সামরিক বাহিনীর শীর্ষস্থানীয় কমান্ডারদের বাংলাদেশের চলমান পরিস্থিতির ওপর নজর রাখতে বলেছেন। ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর এই বক্তব্যের পর এ নিয়ে বাংলাদেশেও এক ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। तो कुछ दिन पहले बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ताल्लुकात काफी खराब हुए और उसके बाद इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अपनी आर्मी को कहा कि आपने बांग्लादेश के ऊपर नजर रखनी है। ये नजर क्यों रखनी है वो आज की वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा कई सारी चीजें वो बात करेंगे, लेकिन आप लोगों को ये बताया जाए कि इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे हालात ज्यादा खराब होने की वजह से तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 40 टन बारूदी मवाद इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो तब से इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे हालात और भी ज्यादा खराब हो गए और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बांग्लादेश के ऊपर नजर रखने की भी बात की है। तो आइए देखते हैं कि इंडिया बांग्लादेश के ताल्लुकात में कितनी बेहतरी आ सकती है। क्या बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान से 40 टन RDX मंगवाया है या नहीं, आज के वीडियो में बात करते हैं। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর পাল্টে গেছে অনেক হিসেব নিকেশ। বিশেষ করে প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে সম্পর্কটা বিবেচনা করা হচ্ছে নতুন আঙ্গিকে। সম্প্রতি দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং দেশটির সামরিক বাহিনীর শীর্ষস্থানীয় কমান্ডারদের বাংলাদেশের চলমান পরিস্থিতির ওপর নজর রাখতে বলেছেন। ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর এই বক্তব্যের পর এ নিয়ে বাংলাদেশেও এক ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। এ বিষয়ে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীকে কেন বাংলাদেশের ওপর নজর রাখতে বলেছেন মন্ত্রী রাজনাথ সিং, এই শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বিবিসি বাংলা। ভারতের সংবাদ মাধ্যমের বরাত দিয়ে তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি রাজনাথ সিং সশস্ত্র বাহিনীকে ভবিষ্যৎ যুদ্ধ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছেন। প্রতিবেশী দেশটির গুরুত্বপূর্ণ একজন মন্ত্রীর এমন বক্তব্যকে স্বাভাবিকভাবেই নিচ্ছে না বাংলাদেশের কূটনীতিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা। তারা বলছেন, এই ধরনের বক্তব্য বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য উদ্বেগের। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়ার খবরে বলা হয়েছে, গেল বৃহস্পতিবার ভারতের উত্তরপ্রদেশের লখনৌতে 3 বাহিনীর শীর্ষ কমান্ডারদের যৌথ সম্মেলনে দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বক্তব্য দেন। সেখানে তিনি বলেন, ভারত শান্তিপ্রিয় দেশ। শান্তি রক্ষার জন্য ভারতের সশস্ত্র বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। রাজনাথ সিং তার বক্তব্যে গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির বিষয়ে বলতে গিয়ে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ ও হামাস ইসরায়েল প্রসঙ্গ টেনেছেন। প্রতিবেশী দেশগুলোর পাশাপাশি উত্তর পূর্ব সীমান্ত পরিস্থিতির ওপরও নজর রাখতে বলেছেন। এ নিয়েই আপত্তি বাংলাদেশের কূটনীতিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের। এ বিষয়ে নিরাপত্তা বিশ্লেষক আ.ন.ম মুনিরুজ্জামান বলেন, ওই সভায় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী সহ 3 বাহিনীর প্রধান, সিনিয়র কমান্ডার ও প্রতিরক্ষা সচিব উপস্থিত ছিলেন। এত গুরুত্বপূর্ণ স্থান থেকে এ ধরনের উক্তিকে স্বাভাবিকভাবে দেখার কোনো সুযোগ নেই। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যবসা বাণিজ্য থেকে শুরু করে সম্পর্ক বেড়েছে বহুগুণ। তবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারত বিরোধিতা বাড়ছে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে। বিশেষত গেল দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর এটি আরও প্রবল হতে শুরু করেছে বলে দাবি করেছে বিবিসি বাংলা। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের অনেকেই মনে করেন গত 3 মেয়াদে বাংলাদেশে প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছে আওয়ামী লীগ, আর প্রতিবারই তা পেরেছে ভারতের প্রচ্ছন্ন সমর্থনের কারণে। এদিকে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বিজিবি সদস্যদের বলেছেন, সীমান্তে পিঠ দেখাবেন না, নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হবে। বিজিবির মূল দায়িত্ব সীমান্ত সুরক্ষা করা। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ भी काफी ज्यादा बोलते हैं। इसके अलावा अगर इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे देखे तो कुछ दिनों से हालात काफी ज्यादा खराब है। पहले बांग्लादेश के अंदर हालात काफी ज्यादा खराब थे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी। तो जब से बांग्लादेश के अंदर एक सेटअप गवर्नमेंट आई हुई, तो तब से इंडिया बांग्लादेश के हालात खराब करने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया ने बांग्लादेश के अंदर पानी छोड़ दिया और पानी छोड़ने की वजह से बांग्लादेश के बहुत सारे इलाके सैलाब के अंदर डूब गए। बांग्लादेश ने बहुत कोशिश की इंडिया को समझाने की कि आप अपना पानी बंद कर दे वरना हमारा आपके साथ लड़ाई हो सकता है, लेकिन इंडिया ने नहीं किया। तो जब वो हालात थोड़े से बेहतर होने लगे तो इंडिया ने बांग्लादेश के बॉर्डर पे हालात खराब करने स्टार्ट कर दिए। आज तक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे पास 2 दिन में 2 वीडियोस आई है जिसमें कहा गया है कि बच्चे को शहीद किया गया है। आज हमारे पास एक नई वीडियो आई है, आज तीसरा दिन है। मुसलसल तीसरे दिन में इंडिया
मैक की फायरिंग से आज एक और लड़का शहीद हुआ है, मर चुका है बॉर्डर के ऊपर। तो इंडिया को खुद समझ नहीं आ रही और बांग्लादेश ने इसी हालात को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान से 40 टन मिलिट्री का इक्विपमेंट जिसमें 20 टन के करीब RDX भी मंगवाया है। इसके अलावा तोप के लिए गोला बारूद और इसके अलावा कई सारी इक्विपमेंट चीजें हैं जो कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से इंपोर्ट किए हैं। इसके अलावा आप लोगों को ये भी बताया जाए कि भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में वीजा फ्री होने की भी बात की गई है। पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात बांग्लादेश चाहता है। इस सब देख के इंडिया को टेंशन लगी हुई है। तो तभी तो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बांग्लादेश के ऊपर नजर रखने की बात की है। आप लोगों को कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग लाजमी कर सकते हैं।